Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. So, well, from today we decided to start earlier at around 5 o'clock so that we don't so that the session is not cut by Isha or Maghrib. So today, well, before we start, let's read the dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an. Okay, so for this session, we started to read. We're going to start reading chapter 5 from the Book of Knowledge of Al-Ghazali. And the system that we will be using is that Saipan or Safa will read one paragraph, and then they will narrate that paragraph, right? And then after that, after we finish, we will have we have the activity session in which we will have the question and answers or drawing or whatever the activities are. Okay, yeah, before we start, these are the books that we use for this session. This is from the Al-Ghazali series, the Children Al-Ghazali series, from Pons Vitae. And these books are in English, but we plan to, translate these books to Indonesian, and then probably in the future make kind of another workshop, but in Indonesian. Okay? So who's starting? Who's going to start reading? Safa? Okay, go ahead, Safa. Chapter 5, Excellence of Learning. Haj Abdullah waved his hands in the air. Look at this treasure chest. Would you like to know what is inside of it? There was no real treasure chest in front of the children. They listened as the elder drew a picture in the air with his words. Second. When you tell the narrate, You want to narrate it again? No. apa aja narrate? Okay, so let's just go on to the next paragraph. Panjang banget. Knowledge is similar to sealed storerooms. Inside are the precious jewels of learning and truth and great ideas. A kind of learning that is food to nourish your heart. But these storehouses are sealed shut. Oh dear, what sort of key will open the way in for you? The answer is simple. Anyone can find it. The key is wanting to know and asking questions. The key is learning and finding true knowledge. When you seek true learning and ask questions in order to know the truth, God subhanahu wa ta'ala will give you goodness in return for your noble efforts, as well as to those who try their best to answer your questions. So every time you seek knowledge from your grandfather or teacher or mother and listen to the answers carefully, God subhanahu wa ta'ala will reward all of you and will himself be Ini pleased. temannya dia nih, bahasa Inggris. Okay, so you want to narrate that? Bahasa Inggrisnya jago tuh. Okay, so in that session, in that paragraph, you learned that there are keys to knowledge, right? There are keys to knowledge in which sorry about that. Okay, so there are keys to knowledge in which when you want to learn something, you want to know something, you have to have the key. And that knowledge is like, what was it like? What was it? What was the metaphor for knowledge? Jewel, treasure. Treasure chest, right? And how do you open that treasure chest, Safa? How do you open? If knowledge was a treasure chest, how would you open it? Using everything. Using what? What do you Knowledge. What do you use when you want to open a treasure chest? When it's locked? Use knowledge. Use a key, right? Yeah. Treasure chest. When you want to open it, you use a key, right? Well, what is that key then? What did the paragraph tell you? What
was the key Yeah. to opening that shut, treasure chest. So it was asking. Asking, right? Asking questions. So Learning. But here specifically, the key is wanting to know. That we want to know something. That we want to search for knowledge, right? And the best way is to ask questions. What do we don't know, and what do we want to know? So whenever we have that curiosity, whenever we want to know about true knowledge, God will help us do it, right? Allah subhanahu wa ta'ala will help us do it, and He will reward us for it. Okay, Safa, you want to go ahead with the next paragraph? I want to paragraphs. Okay, here. This one. One This more. slide. Only one. This slide. Only one. Yeah. You want to do this or the next one? The next one. The next one is longer. So, Okay. so this Taifan? Oh, okay. Me again? Okay. Yeah. So if we ask questions all the time, we will not get in trouble? Asked Yusuf. Indeed not, stated Haj Abdullah. Imagine your heart shining with knowledge. We all can be teachers. You, he pointed toward Amina, can teach Laila, who can teach Zainab. It's like a chain. We all question together and we learn together. So what my parents teach me, I should share with my friends? Asked Qasim. Okay, so let's stop there. Let's pause there, and then You want to narrate it? Yeah. Okay, go ahead. What's important in that paragraph? So everyone can ask questions to their friends, and so their friends can give them answers. So everyone everyone has their knowledge. Yeah. Since Everyone they're like, it's knows like a something, chain. right? Yeah, Everyone knows something, Mhm. and they share it. we share it, right? So one of the most important things here is that we shouldn't be shy to ask. We shouldn't be ashamed to not know things, and we should just ask it. If we want to know something and it's important, we should go ahead and ask it. And if we know something, we should go ahead and share it. Don't feel ashamed. Don't feel shy to do it, right? Have any ideas? No. 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 Okay, so the next paragraph is going to be Safa. Go ahead, Safa. Yes, precisely, said Haj Abdullah. Don't your mothers and fathers and teachers and grandparents teach you about being good and kind to others? Imam al-Ghazali mentions that the Prophet Muhammad said that when you learn about some good thing to do and then do it yourself and then others copy you, this is one of the greatest things of all. Maybe your mother reminds you, that little girl in your class has no friends, so be her friend. Then, when other children see you being friendly to her, they will want to copy you because they can see how really, really wonderful it is to be a friend to one who is friendless. Well, then find another good thing to do and teach it to others just by doing it yourself. If you do what you are taught, the angels in paradise will be waiting for you. Okay. So what did you get from that paragraph? What did you learn? It's too long. It's too long. It's long. Yeah. So basically, do you remember? What? Just a couple of things. Maybe the essence of what she said. Being kind to others and somebody will help you. Yeah, Okay. being kind to others, and somebody will help you. That's one of them. But what's most important there in this paragraph is that when we do something good, right, and others follow us doing that good thing, then God will be happy with us. God will be pleased with us. So in this case, in this paragraph, in the story that you read, if someone doesn't have any friends, you make friends with that person, right? So that other people will also make friends with her or him, so that he or she doesn't get lonely. And if you start that good action and then other people follow you,
in doing that action, that good deed, then God will be happy with you. God will be pleased with you. Okay, so for the next paragraph, okay, Saifan, go ahead. Haj Abdullah rose. It is now time to go back to your families. I will meet you here tomorrow after you have finished your studies and your chores. The children wondered where he lived. No one seemed to know. They thanked the beloved elder and each went his or her own way, contemplating the beautiful bits of knowledge being imparted. Haj Abdullah always left them with something to think about, or more questions to ask at the next special gathering. Okay, Alhamdulillah. We finished the story. Well, before we continue, so this book is actually made into, these series are actually made into stories that are that can be read by children, relevant for children, in the in the context of being the context of being children. So children could get the essence of the books of Imam Al-Ghazali. So these are some of the questions that are written in the workbook, right? So maybe I will hand it over to Emir to explain the questions. Di sini kita pakai bahasa Indonesia ya, karena nanti silahkan di unmute dan silahkan raise your hand untuk masing-masing membuat pertanyaan. Jadi saya bacakan saja ya. Cara untuk membuka harta karun itu adalah dengan bertanya. Apakah pertanyaan yang ingin kamu tanyakan dan apakah hal yang ingin kamu ketahui. Nah, silakan untuk berpartisipasi anak-anaknya, raise your hand kalau misalnya ada yang mau buat pertanyaan. Mbak. Aidan mau nanya apa nih? Untuk membuka harta karunnya. Silakan yang mau bertanya di unmute ya, langsung aja. Bertanya tentang apa saja jadinya. Yang pengen diketahui apa sih? Saifan pengen tanya apa? Kenapa? Apa itu kostum? Apa itu kostum? Oke, kostum itu dijawab langsung. Jadi di buku ini tuh ada anak-anak yang mereka tuh bertanya tentang agamanya. Kenapa sih? Dari kalau di chapter 1 dia bertanya, kenapa sih harus sholat? Kenapa sih harus baca Quran? Nah, salah satunya itu ada yang namanya Qasim. Gitu. Anak-anaknya. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Ini kalau misalnya dari cerita tadi, Aku lagi ya, aku mau tanya lagi. Kayak kunci untuk membuka peti harta karun. Jadi peti harta karun itu si ilmunya ya, ilmu yang bisa mendekatkan kita ke Allah. Nah, untuk ngebuka si peti harta karun itu kita nggak boleh malu kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, sesuatu yang ingin kita tahu, kita harus tanyain gitu. Misalnya ya itu tadi, kenapa sih harus sholat misalnya. Itu kalau misalnya pengen tahu ya harus ditanyain. Apa ada pertanyaan nggak? Enggak. Oke. Okay, kita lanjut ya. Kita lanjut aja ke yang berikutnya. Oke, jadi kalau yang tadi disampaikan di cerita di chapter 5 itu, anak-anaknya itu dianjurkan untuk saling bertanya dan saling menjawab. Nah, ini yang saya ingat kayak waktu saat kita di Jepang, kebetulan komunitasnya imamnya itu seperti itu metodologinya. Jadi kita dibuat egaliter semuanya dan kita diperbolehkan untuk bertanya dan diperbolehkan untuk mencoba menjawab. Akhirnya kita sebagai komunitas bareng-bareng gitu majunya, bareng-bareng tahu, bareng-bareng paham tentang agama. Nggak satu orang merasa tahu semua dan akhirnya yang lain merasa tidak punya hak untuk bertanya atau untuk mengeluarkan pendapat.
Nah, mungkin kalau di sini dan yang saya tahu di komunitas minoritas ya, muslim minoritas itu seperti itu ini metodologinya. Jadi walaupun ada satu imam, tapi imam itu memberikan kebebasan ke jemaahnya untuk saling bertanya, saling menjawab, tentunya dengan adab yang baik. Gitu. Ini mungkin salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya. Lanjut aja. Oke. Jadi ini ada gambar peti harta karun. Nah ini Jadi aktivitas dari buku itu ya. Iya. Kan gimana aktivitasnya? Jadi tadi udah dikirim ya. Ada PDF, silakan mau di print out atau digambar lagi. Nah, ini aktivitas di rumah, jadi bukan dikerjakan sekarang. Silakan digambar, terus silakan ditulis kira-kira apa sih kebaikan yang bisa buat hati kamu jadi senang, hati spiritual tapinya ya, hati yang nggak kelihatan nih, hati yang bisa bawa kita ke surga, ke jalan Allah terus masuk surga. Ya, jadi ini bisa ditulis apa aja yang ada di dalam kotak ini atau digambar ya? Nah, digambar, berupa gambar juga boleh. Misalnya apa contohnya kayak misalnya sholat misalnya. Iya, berarti gambar orang lagi sholat boleh masukin ke situ, terus lagi sedekah boleh dimasukin juga, baca Quran silahkan yang kejujuran, saya kan mau apa juga. Oke, jadi mungkin untuk sesi hari ini begitu ya. Itu dulu. Ada pertanyaan atau komentar atau mungkin yang mau didiskusiin sama teman-teman yang lain yang gabung, silakan. Jipa katanya mau nanya nih Bu Emi. Mbak Baju. Ada pertanyaan. Jadi sementara buku ini kita menggunakan bahasa Inggris langsung ya, jadinya dibacakan dengan bahasa Inggris, dinarasikan juga dalam versi bahasa Inggris. Tapi ada saya, ada Mbak Ica, sama ada Mbak Juniarti yang nanti akan berusaha menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Tapi tentunya bukan berupa buku. Kita akan buat kelas online lagi kayak gini. Tapi dengan teks bahasa Indonesia, dan anak-anak juga nanti akan menarasikannya dengan bahasa Indonesia apa yang dia baca, dan kita diskusi seperti ini. Ini ada beberapa aktivitas yang kita lakukan kemarin, dan juga sudah kemarin kita kirim ke, nah ini ada tulisan dari Saifan, terus hari ini, jadi ini tulis gambar komik dari Safa, ini kita share ke Instagramnya Consvitei juga, dan di-share sama mereka kemarin. Ini tentang ilmu yang nyata. Jadi ilmu yang nyata tuh apa sih? Ini Safa yang gambar, saya yang masih inknya, yang nebelin. Ini cerita tentang ketika Imam Al-Ghazali dirampok ya di jalan waktu pulang ke kampungnya. Di mana Imam Al-Ghazali sadar bahwa ilmu itu bukan yang ditulis dalam buku, atau ada dalam buku, tapi ilmu itu yang dihafal dan menjadi bagian dari diri kita gitu dalam perbuatan kita. Terus ini cerita lain tentang Imam Al-Ghazali ketika ini cerita ketika Imam Al-Ghazali akhirnya benar-benar bulat memutuskan untuk pergi mencari jalan spiritual, jadi pergi mengembara. Oke, ini tulisan lagi yang lain, ini dari Saifan apa? Saifan ya, dari Saifan. Nah, ini kalau Saifan lebih suka nulis, Safa lebih suka gambar, makanya jadinya beda-beda outputnya. Nah, teman-teman juga mungkin nanti disesuaikan aja sama anak-anaknya, maksudnya kesukaan anak-anaknya, atau potensi anak-anaknya, apakah mau dibuat jadi video ataukah dibuat jadi gambar atau dibuat jadi tulisan, itu saksi lagi. Jadi silakan, itu bebas saja.
nanti bisa akan kita share juga dengan publisher. Nah, ini gambar yang lain ini Saifan ya. Ini tentang spiritual heart sama physical heart. Jadi ada dua macam hati, tanda kutip hati ya. Karena terjemahannya memang agak problematical hati. Cuma di sini ada hati spiritual dan hati fisik ya. Jadi hati atau jantung sebenarnya yang mengalirkan darah, dan hati spiritual yang mencerminkan perbuatan yang kita lakukan. Yang punya Safa sama juga spiritual heart sama physical heart. Jadi ya silakan disesuaikan menurut kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, apakah ada pertanyaan atau yang mau di-share? Ada Bang Rizal juga tuh yang udah mulai sebenarnya baca. Bang Rizal mau sharing juga nggak, Bang? Halo Mas Fendri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget nih, kita terus ngikutin ya. Ya, insya Allah. Kayaknya sesi sama anak-anak kayak gini nih, ramai banget. Nah, Mau komentar juga sih. Tapi asik anak-anak masih ngikutin. Nanti kalau ada sesi orang tua khusus, mungkin kita juga bisa ngomong filosofi tadi ya. 2 pertanyaan itu kan sebetulnya bagus sekali. Ingin tahuan dan pertanyaan gitu. Dan itu adalah basisnya ketika kita pengen melakukan riset, penelitian segala macam kan sebetulnya hanya itu. Jadi sebetulnya kedalaman itu menarik sekali buat kita bahas. Dan saat ini sebenarnya sesi ini juga cukup heboh lah buat anak-anak kita berdua ini, udah senang banget ngeliat wajah mereka sendiri. Jadi kayaknya ini sesi-sesi yang bakal terus kita coba ikutin ya. Jadi bisa sama-sama tumbuh bareng-bareng. Oke. Kita akan pikirin juga ke depannya kayak gimana ya. Kita biarkan berjalan aja deh, biarkan mengalir, karena something is better than nothing ya. Maksudnya lebih yang penting kita gerak aja dulu, kita ngelihat dulu. Tuh lihat hebohnya nih. Ada ini lagi komen dari yang lain atau ide-ide? Kalau enggak, insya Allah kita tutup dulu untuk sesi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye.